Yeah, lecture 2 is a continuation of lecture 1. यो पाठ 2 चाहिँ पाठ 1 को निरन्तरता हो। Lecture 2 is this: what happened in the Garden of Eden? पाठ 2 को शीर्षक रहेको छ अदनको बगैँचामा के भयो। Last time we studied this. Eden is Jerusalem. हामीले अघिल्लो पाठमा सिकेका थियौं कि अदन चाहिँ यरुशलेम हो। That means right here, this is Eden. Okay, Eden. That is Jerusalem. Say today's Jerusalem. So today's Jerusalem is Eden in other name. अर्को अर्थमा आजको यरुशलेमको अर्को नाम चाहिँ अदन हो। But eastern part of Eden, right here, eastern part of Eden is called Garden of Eden. Okay, Genesis 2:8. अनि अदनको पूर्वपट्टिको क्षेत्रलाई अदनको बगैँचा भनियो। उत्पत्ति 2 को 8। In this Garden of Eden, which is eastern part of Eden, has two regions. It's a center part, where he is a center part, and eastern part. यो अदनको बगैँचामा 2वटा क्षेत्रहरू छन्। बीचको क्षेत्र अर्थात् केन्द्र अनि पूर्वपट्टिको भाग। Okay, so the eastern part also has 3 small area. अनि यो पूर्वपट्टिको भागमा फेरि ससाना 3वटा भागहरू छन्। Here is Mount Olive, and in the middle side is Gethsemane, Garden of Gethsemane, and northern part the called Valley of Sheba. जैतुन डाँडा, गेत्सेमने र साबेको उपत्यका। Now let's go to center part. Center of the Garden of Eden, which is right here, center. This is very important part. The center part of the Garden of Eden, actually the center of universe, okay? Also the center of a planet Earth. अब अदनको बगैँचाको केन्द्र जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। यो बगैँचाको केन्द्र चाहिँ ब्रह्माण्डको केन्द्र र हाम्रो पृथ्वीको पनि केन्द्र हो। In this center, God, He created Adam. यो बगैँचाको केन्द्रमा परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गर्नुभयो। And also, Eve Adam's wife was created with Adam's rib. Here, Genesis chapter 2, 21 to 25. अनि आदमकी पत्नी हब्बा पनि आदमको करङबाट त्यही बगैँचाको केन्द्रमै बनाइएकी थिइन्। उत्पत्ति 2 को 21 देखि 25। Not only that, that is the place where God planted the tree of life. Okay? And also the tree of knowledge of good and evil. Genesis 2:9. त्यही ठाउँमा नै परमेश्वरले जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनुभयो। उत्पत्ति 2 को 9 पद। Not only that, God, Jehovah God, which we know Jesus, okay, gave Adam and his wife warning not to eat the fruit of the tree of knowledge and good and evil. That is the place. त्यही नै यहोवा परमेश्वर अर्थात् येशू प्रभुले आदम र हब्बालाई असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल नखानु भनी चेतावनी पनि दिनुभएको थियो। He said, if you will eat, and you will truly die. Okay, you will truly die. That is Genesis 2:17. उहाँले यो चेतावनी दिनुभएको थियो
कि यदि तिमीहरूले त्यो रुखको फल खायौ भने तिमीहरू निश्चय नै मर्नेछौ। उत्पत्ति 2:17 पद। So all these things happened where? In the center of the Garden of Eden. यी सबै कुराहरू अदनको बगैँचाको केन्द्रमा भएका थिए। Garden of Eden. So really, you see, the center location is very important place. त्यसै कारण त्यो केन्द्र चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण ठाउँ थियो। Let's go to the here eastern part of the Garden of Eden. Eastern part of Garden of Eden. How many parts? 3 parts. First is what? Mount Olive and Gethsemane and Valley of Shaveh. अब हामी अदनको बगैँचाको पूर्वपट्टि जाउँ जहाँ 3वटा क्षेत्रहरू छन्, जैतुनको डाँडा, गेत्सेमने र साबेको उपत्यका। Mount Olive and Gethsemane were the place, very significant place where Jehovah God planted various trees, many different trees, okay, various trees, and good for the eyesight, in other words, good-looking trees, okay, and good for food. जैतुन डाँडा र गेत्सेमनीको बगैँचा एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, जहाँ यहोवा परमेश्वरले हेर्नमा राम्रो र खानामा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख भूमिबाट उमार्नुभयो। Now, in the center, what kind of trees were? Only 2 kinds of trees. One is tree of life and tree of the knowledge of good and evil in the center. But over the Gethsemane and Mount Olive, many other trees. बगैँचाको बीचमा चाहिँ जीवनको रुख र असल र खराबको ज्ञान दिने रुख गरी जम्मा 2वटा रुखहरू मात्र थिए, तर यता पूर्वपट्टि चाहिँ अरु धेरै रुखहरू लगाउनुभयो। So those trees and good for food and good for looking, God allowed Adam and Eve only eat the fruit. ती रुखहरू चाहिँ हेर्नमा राम्रा र खानामा असल फलहरू भएका थिए, जुन चाहिँ परमेश्वरले आदम र हव्वालाई खाने अनुमति दिनुभएको थियो। In chapter 1 verse 29, God said to Adam, Adam, these fruits were your food, he said that. उत्पत्ति 1:29 अनुसार ती रुखका फलहरू चाहिँ आदमको निम्ति भोजन थिए। Adam was allowed to eat these fruits freely. Bible said freely, as you wish. Genesis chapter 2:16 and Genesis chapter 3 verse 2 says so. आदमलाई यी रुखका फलहरू सित्तैमा खाने अनुमति थियो। उत्पत्ति 2:16, 3:2। And also, Adam received God's blessings in this place. Okay? And also God commended Adam and Eve to be God's creation partnership. In other words, that in Genesis chapter 1 verse 28. परमेश्वरले आदमलाई आशिष दिनुभयो र उहाँको सृष्टिको सहकर्मी हुने आदेश पनि दिनुभयो। उत्पत्ति 1:28। He said this, you, I will bless you, and not only that, and be fruitful and increase your numbers. Not only that, here over there, fill the earth and subdue it.
उत्पत्ति 1:28 यस्तो लेखिएको छ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। In Genesis chapter 1, first day, second day, third day, and 6 days, God created many creatures. Okay? Then after his creation, now he's saying this, Adam and Eve, I'm going to give you a job as my partnership. Okay? You are the one control all the creatures that I have created. पहिलो दिनदेखि 6औं दिनसम्म परमेश्वरले धेरै जीवजन्तुहरू सृष्टि गर्नुभयो अनि अब परमेश्वरले आदमलाई तिनीहरू सबैमाथि अधिकार गर्ने आशिष दिनुभएको छ। This is a human's responsibility. Our responsibility to subdue all the creations, okay, and all the creatures and rule over them. यो परमेश्वरले मानिसलाई दिनुभएको आशिष हो कि हामीले पृथ्वीमा भएका सबै जीवजन्तुहरूलाई आफ्नो वशमा पार्दै अधीन गर्नुपर्छ। Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creatures that moves on the ground. उहाँले भन्नुभयो कि समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। That is primarily your job and my job. अनि यो चाहिँ तपाईं र मेरो पनि जिम्मेवारी हो। What do you mean by ruling over them? In other words, that means that you guide them, you encourage them, you lead them, okay, to obey the creation purpose. In other words, that glorifying God. अब तिनीहरूमाथि अधिकार गर्नु भनेको चाहिँ के हो त भनी सोध्न सक्नुहुन्छ होला, जुन चाहिँ तिनीहरूलाई परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्य अनुसार जिउन सिकाउनु हो, जसको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्नु हो। So your job, okay, as a human, okay, created in the image of God, okay, your job is to teach and guide and encourage all these creatures, okay, to follow, to obey the purpose of God's creation. अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका हामी मानिसहरूले चाहिँ सारा सृष्टिलाई परमेश्वरको सृष्टिको उद्देश्य अनुसार जिउन सिकाउनु पर्छ। However, Adam failed and his wife failed. तर पनि आदम र उनकी श्रीमती यो कुरामा असफल भए। This commandment was given to Adam and Eve where? Where? In this Mount Olive and Gethsemane. He gave that commandment. In other words, creation partnership. यो आदेश आदम र हब्बालाई जैतुन डाँडा र गेत्सेमनीमा दिइएको थियो, जुन चाहिँ सृष्टिको सहकार्य थियो। Not only that, here Adam named all creatures by calling them. Remember that here, chapter 2, Genesis chapter 2, verses 19 through 20. त्यति मात्र होइन कि आदमले सबै प्राणीहरूको नाम आफैले राखेका थिए। उत्पत्ति 2 को 19 देखि 20 पद। Your calling will, their names will become their names. Okay, so what a privilege, okay, power. So all these privilege and power were given to Adam and Eve, where?
here in the Mount Olive and Gethsemane. उनले जसलाई जे नाम दिए त्यसको नाम त्यही नै भयो। यो कस्तो शक्तिशाली अधिकार थियो जुन अधिकार उनले जैतुन डाँडा र गेत्सेमनीमा पाएका थिए। So Mount Olive and Gethsemane was a very blessed place. So we will be studying more and more in detail about this in the next lectures to come. त्यसैले यी जैतुन डाँडा र गेत्सेमनी एकदमै आशिषित ठाउँ हुन् जसको बारेमा हामी अर्को पाठमा सिक्नेछौँ। Then Adam fell on the center and he lost eternal life. अनि त्यो अदनको बगैँचाको केन्द्रमा आदम पतन भए र उनले अनन्त जीवन गुमाए। Now, in my last lecture, right here, then you will say, Dr. Wang, what is the value of Shabbat? Okay, that is the northern part right here, northeast part. अब यो पाठको अन्त्यमा साबेको उपत्यका के हो त भन्ने बारेमा जुन बगैँचाको पूर्वपट्टिको अर्को क्षेत्र हो। That is the place God designed the place for Satan's dwelling place. Okay, Genesis 3:1. त्यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरले शैतानको वासस्थानको निम्ति दिनुभएको थियो। उत्पत्ति 3:1 पद। Later we will learn in the next lecture. I will teach you more detail about that. But I just say the king of Sodom came out to meet Abraham. यो विषयमा अर्को पाठमा अलि विस्तृत रूपमा सिकाउनेछु जुन ठाउँमा सदोमको राजा अब्राहमलाई भेट गर्न आएको कुरा उत्पत्ति 14:17 मा उल्लेख गरिएको छ। The northeast part, that's the small corner, okay, is the place where Satan dwelling place. यो कुरा बुझिराख्नुहोस् कि अदनको बगैँचाको उत्तर पूर्व क्षेत्र चाहिँ शैतानको वासस्थान हो। So now today we study that here. What happened in the Garden of Eden? आज हामीले सिकेको कुरा चाहिँ अदनको बगैँचामा के भयो भन्ने विषयमा हो। It's the Garden of Eden, which is right here, Garden of Eden and eastern part, okay, Gethsemane and Mount Olive and of the Shabbat Valley. यो अदनको बगैँचा हो जसको पूर्वपट्टिको क्षेत्रहरू जैतुन डाँडा, गेत्सेमनी र साबेको उपत्यका अनि त्यहाँ घटेका घटनाहरू। So I just try to give you that structure, overview first. I hope you all come to understand. मैले आज तपाईहरूलाई त्यसको एउटा बनावट बताएको छु अनि आशा गर्छु कि तपाईहरू सबैले बुझ्नुभयो होला।